existe según la esperanza na tiempo de dificultad. El un gente te busca esperanza, na diferente también magagente y parte del vida. Como un puede kita habla un basurero antes, kaya puede encontrar esperanza na edukasyon, determinasyon y fe na Diyos. Ya está el perseguido lleva na realidad el de suya ambisyon, queda un abogado. Aka-5 na 10 mag-aanak ni Senyor Emiterio Sanson y Isabel Sanson. De mi tata basurero por 25 años. Ya trabaja kami junto con mi papá. Tayo na kami con el carga basura. Si no el gente, Es el familia y vida de un Eduardo Sanson antes. Simple, pero malisud. Especialmente durante el de suyo colegio aquí na syudad. difícil. Kay cuando eliga lang yun na Zamboanga, bin malisod ka di mi vida. Un pantalon. Sapatos no calcetín. Na tormento, ese tetuan para wimsuta kami na lang yun. Aga-aga, temprano na desperta. Kabar volve también de noche, caminando. Dale importansya na edukasyon. Ya marka na pensamiento di Senyor Sanson como ko sa pirmi tamanda akorda con él di suyo mama. Ya precuragat kami en la escuela. Uno gat sel tabla di mi mamá. Estudiagat kamo bonamente, kay no hay kami con niño cosa puede dejar, sino el educación. Ia gradua ele na kurso Bachelor of Science in Forestry iya sa kapa ele Masters in Public Administration. Ia estudya pa ele abogasya. Ia sa kapagayod ele Masters in Law na Universidad de Santo Tomas. Por eso ahora, el antes sa ayuda mantener el limpieza ng mga kalye como un garbage collector, certified abogado ya un din na College of Law ng una universidad aquí na di aton syudad. Si quiere que tú queda successful, conviene tiene tu ambición. Sabe que tú cosa tú quiere quedar. With the ambition, you must be willing to pay the price. That means you should be willing to sacrifice. Admiti si attorney kinungay ele antisipa kikeda ele as successful as he is now. If we believe in ourselves and then we believe in God, hindi ka tlita abandona. Pero maskin lejos siya gayod ahora el diferensya del vida di attorney comparaw antes, taes ta ele humilde y hindi ta olvida na magahente kaya ayuda con ele. Na, siyempre, in your success, we must remain humble. Kaya hambugero, olvide al prójimo, kaya mata pobre, hindi ka siya mo. Según con ele, garbage collection is a dirty job, but a clean way to earn. For those who are still trying, keep on trying. No? Do not quit. Si Attorney Sanson es un testamento que no hay maskin quien y maskin cosa puede quedar razón para hindi queda successful na vida. Attorney Sanson, we salute you! Uno na magarazon de cambio, hindi lang aquí na di aton syudad, hindi lang na pais, sino na entero mundo es el tecnología, especialmente na aspeto medical. Y ha introducido más reciente el Zamboanga Doctors Hospital con el nuevo equipo medical, el Siemens Somatom Definition AS latest computed tomographic scanner. El cosa que tiene is a Siemens 64 slice CT scanner. It's the top of the line model. The definition el model name di suyo. As compared ng mga otro CT scanners, di ato ng Zamboanga Doctors Hospital is multiple slices which allows for superior 3D reconstruction and for multiplanar imaging. Mas ligero el proceso usando de esta máquina que estaba pa na Germany. Faster CT scan times and better resolution, which will allow us to see smaller lesions. Maski na kay mga jutay gayod, pwede kita sa mga specialized studies, hindi available ng mga regular CT scans. Si antes grande el peligro que necesita tumabaho na alto cantidad de radiation para pwede lang sa kabuen kalidad de imahe y para saber si cosa el tapasan na cuerpo, Kamags, este nuevo diagnostic equipment ta-aplika hindi lang el de con todo bajo cantidad de radiation, sino el propio cantidad para la sound diagnostic imaging. Esperanza pa mas manada inovasyon na Zamboanga Doctors Hospital como parte del Diila Venedero Golden Year Anniversary y para continuar dale mas de calidad y superior health services. Hindi lang aquí na Zamboanga, sino na entero rehiyon de Zambasulta.